তিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিপ্রামথা দলের প্রার্থীদের সমর্থনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে। জানা যায় ৮ই আগস্ট ত্রিপুরা রাজ্যের তিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ১২ই আগস্ট ভোট গণনা। সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাবর্দি এলাকায় তিপ্রামথার মনোনীত প্রার্থী সুজাতা দেববর্মা এবং হেলেমা খাতুনের সমর্থনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান। এদিনের এই ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযানে উপস্থিত ছিলেন গোলাগাড়ি ইয়ত ত্রিপুরা ফেডারেশনের ব্লক প্রেসিডেন্ট জুটন দেববর্মা, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিজন দেববর্মা সহ তিপ্রামথা দলের নেতৃত্বরা। এদিনের এই জনসম্পর্ক এবং ডোর টু ডোর অভিযানে প্রার্থী সুজাতা দেববর্মা এবং হেলেমা খাতুনকে আনারস চিহ্নে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে এই দিনে গাবর্দি এলাকায় ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই ডোর টু ডোর জনসম্পর্ক অভিযান ও ভোট প্রচারে তিপ্রামথা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। জয় করুন জয় করুন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আন্ধ্র চিহ্ন বুথ দিয়ে বিপুলে জয় করুন জয় করুন জয় করুন জয় করুন জয় করুন। আমরা পঞ্চায়েত ইলেকশন ভোটটা উঠেছে তো আনারস চিহ্নে ভোটটা দিয়ে আমরাও যাতে আপনারা সুবিধা অসুবিধার জন্য পঞ্চায়েতে কথা বলতে পারি, কাজ করতে পারি, জনসাধারণের জন্য কাজ করার হামবাই চিনি মিডিয়া রকনব তাই চিনর যত মানজক ফাইনাই যতন হামবাই রুই আং সানাই তিনি 17 নং গোলাঘাটি বিধানসভাनि बिसिङाव खबजा कान्चनमाला पञ्चायत 1 नम्बर वार्ड जों दूर टू दूर प्रग्राम खायतंलायो चिनि अ जायगायाव कैंडिडेट खरबनै दङ सुजाता देबबर्मा बाय हालेमा खातुन बरक चिनि बुबागारानि आशीर्वाद बाय आनारस सिम्बल तिनाय बासाजाक क बननो जों कप्लाय खालनायनि बागै जों तिनि दूर टू दूर प्रग्राम खायतंलायो बो माने बहुत दिनैसिमै सेंगैना दाबसे पर्यन्त खालायजागाय दं जों एमने तो दूर टू दूर के तिनि जिमि जेंलायखा आमसे सिगां गांके जों हायनो नक नक थाङै जोंनि साधारन भटाराव बाय कक सालाय दङ एबं गाहाम सारारो एबं तिनि जों नुखा दूर टू दूर प्रग्रामाव फायै तेबो सारामानका जोंनो आशीर्वाद होनाय हिनाय पास खालायनाय हिनाय बरक जोंनो कक बोरै दहरो अन बगै जोंबो खुसि जों चिन बुबागारनि आशीर्वाद दङ बुन बगै जों तिनि नुक नों जतन नुखाना हम दम खालायनो तिनि अर जों प्रग्राम खायदङ दूर दूर तै बोसोर दिन नमै दूर टू दूर प्रग्राम खालायजानाय जों तो प्रग्राम खायनाय फायनाय 6 तारिखनि जरा प्रग्राम मुंनाय ताइ चिनि वार्ड टंख ताइ कनि वार्ड टंख कनि बोजों डेट नय प्रग्राम खायनाय तबे जों कान्चनमालाव जे कैंडिडेट रमानि पूरा आशा रजाक जोंनो एबं जेबे बरक आशीर्वाद नाय हिनि साव जों खाथंलायजाक सारा गाहाम गमानजाक बरक जयजुक्त खालायचिन बुबागारानि जे मोखांनो जोंरोनाय अबायखनो बरक बसनो कग्रो अनगै जों जतन खुसिङै तिनि दल दल के फाइने जों दूर टू दूर प्रग्रामाव कयटा वार्ड पर्यन्त दाबसे पर्यन्त खायजागाय दं दूर टू दूर तिनि के जों गासे वार्ड न खरक नैचिनि कैंडिडेट गासा वार्डनो जों दूर टू दूर तिनि प्रग्राम तिनि अर गाइस बजाचिनि वाइटिएफ 17 गोलाघाटिनि प्रेसिडेंट दङ आरो सुजुकान ताइ आबाके कमा दङ चिनि पञ्चायतनि एडिसि भिलेजनि चेयरमैन जालबासाइनि दङ जलखिनगनि दङ दाकरजलानि दङ अबायके बरक जोंनो सापर्ट खालायबायका ताइ लोकल लिडार चिनि मानस दङ ताइ हारुन दङ ओंका ताइ चिनि सिनियर लिडार सुरभ किशोर आता बबो दङ अबायके जों कथालायै दिनै दूर टू प्रग्राम जों जेंलायखा एबं गाहाम सारा मांखा